Hyundai Starex. خیلی که درخواست کردم Hyundai Starex سالش 2000 35,000 روپیه با سودا میشه. تازه نمره تلفنشون پایین بنویسته میمونیم. خب دو الکتروپاکت سنتر زمок переключатель боковинка ها салонаш салон пробег 332,000 нишон дорад. اینجا печка هست پرتتومانکا هست اباگریف آینه ها هست کروس مکانیک نمودوی сиденье Вот еще видео. Может вам понравится. Balonu puştam. Ana balonu puş seriydi halat balonu peş sali halataş. Bak asbeki vagon ne şey 2024 sal şudas. Balonu puş seriydi lisiça gemalar. Ana خب همین دعوت کرده که همین چیزاشون شود منه همین نمودای سالون نرمالی بینیتون منه پتالوگ نکی تازه سینک شوی ممنه نمودای ترپیده منه توی نمبر تلفنشون همین جانده بس از این نمبر تلفنشونه نمبر تلفن 92 854 7100 میتونید زنگ زنید سودا کنید گیرید اگر که مثلا معقول شده باشه. بانک نوتی بانک 3 2011 واگن 881 66 39 110,000 روپیه با سودا می شود. دو الکتروپاکت سنتر زمок переключатель боковинка ها هست. من سیدینی потолокош този нақс пробег 199,000 та прибор و кондиционер обогрев сидений обогрев боковинка противотуманка ҳаст. ҳамаш 100% гуфтасиям. скорость механик 5 таи намудои обшивкаҳо намудои сидений бирка ҳозир борбардориша мегӯем 5 тонн бор мебардоштааст. 5 тонн бор мебардорад. пештаранги маълумоти сали хато додем ва вазни худи мошин буд 3 тонн ҳанакун 5 тонн худи борбардориш бас хай хато ки ман намудои борташ балоно този нақс ози ба балона нишон метиҳем. намудои балоно протектораш тоза запаскаш средний ҳолат протектораш обшивкаҳои тарафи пассажир намудои торпеда. ози маълумотро баъд такрор мекунем. Агар аш маълум мешавад. бонго 3 2011 881 66 39 110,000 روپیه با سودا میشود. من میتونید زنگ زنید سودا کنید گیرید. پورتر نوتی واگن 2002 809 89 123 95,000 روپیه با سودا میشود. 6 بالونش نپناهیم. دو با چوکش کده. دو الکتروپاکت سنتر زمок переключатель боковинка ها намудои салон мана сиденье салончаги спальникаш нест борташ дароз потолок средний ҳолатанда пробег 258,000 та противотуманка кондиционер обогрев сидений обогрев боковинка ҳаст. скорость механик 5 таи намудои торпеда салон мебел биркаша нишон тим бирка нестку намудои балон балону чихелики гуфтин нав панав 6 та балон нав панав мани ба чокош
گذاری هشگاه نه منی بچه کو منه دو بچه منه یاشکوش خیلی من یاشک نموده بالونوی پوش منه نه پناه موچه هاشای منه بهترین صاحباشون معلوماتی تئوری دادم نمودوی منه پشتش نمودوی پشت نمودوی ابشیفکه منه نمودوی تارپیده پاتالوگ خودتون اهمیت سان سالی داغچه خیلی پاتالوگ خسخ ویم نه از معلومات رو باید تکرار میکنیم واگن 2010 809 89 سیارده 126 با 6 بالون نو دو بچوکوش کرده سپاسکه ها همش بالونای نو بهترین نمونید میتونه زنگ زده سودا کنه گیرید سیارده 126 95,000 پارچه نباتی واگن 2012 824 24 رسا همین آدم پارچه‌اش میلباس خیلی کم 126 100,000 کسیم با سودا میشود موردی نو کردی رفتیم سالن نمودوی ابشیف کنه نمودوی تارپیده اوسو خیلی آدم های مشاینتیم خیلی دور با прибору кондиционера, обогрев сидения, обогрев боковинка, противотуманка, скорость механик, панштей, намудой мотор, намудой мотор, потолок тоже сидение изашай мана. Agar hamı ma'lum bo'lsa, mana iz, mana injonda iz, bogijonda iz mana. Ham kelimaga ana همین izho هست izho tak balonu benim balon protektörüş بهترین protektörü balon بهترین balonu pişten protektör izliyor باید با معلومات تکرار کنیم واگن 2012 824 24 سیارده 126 100,000 کتاسیم با سودا می شود ماشین نوبتی بونگو 3 2008 متر 123 کتاسیم 123 CDI بودگی من نمیدونم خیلی 90,000 کتاسیم با سودا می شود این هم همه 824 26 24 رفتیم سالن دو الکتروپاکت سینترزما کلکچتل با کوینکا نمودوی سالن سپانیکاش هست پاتالوکا بولمینی پرابگ 122 تا انجا پرابگ انجا پریبورو обогрев сидения обогрев боковинка кондиционер هست скорость механик 5 تایی اینه برکش کنی همانه اینه برکش منه بالونوی پیش همش توزیزیو پروتکتورش پره این بالونوی پشتم پروتکتورش اولی جناب پروتکتور بهترین حالت آنده protektoroy balonu hamma izyor vaysham zapaskasham protektorash средний hola max nude amshifka manit nude tarpeda сиденье nax ma'lumotlar باید تکرار میکنیم بونگو 3 2008 90,000 کسیم با سودا میشود نمره تلفن 824 26 24 پارتنر نوبتی واگن 2008 824 26 24 سیارده 126 85,000 کسیم با سودا میشود خب رفتیم سالن به
دو الکتروپاکت هست، سنتر زموک هست. این پورتر 14 پورتر 14 پتالوکو تازه пробег 106,000 та. اینجا кондиционер, обогрев сидений, обогрев боковинка, противотуманка, магнитола هست. скорость механик چندتایی؟ 5 تایی بود است. скорость механик 5 تایی. پورتر 14 من برکش. من برکه نموده обшивка балоно зу протекторош ва този нағз. намудои обшивки тарафи пушт. намудои сидени балонои пушт اولی جناب وحشه گرینی. این نمودای پشتش حاضر معلوماتش باید تکرار میکنیم. балонهای پشت و دندان و توزه، балон پیشم زو، обшивка های در خیلی خودتان دوستان камтон хароштагиш ҳаст. намудои салон, потолок камтар доғаш бас. балонои пешам протектораш този зӯр. манин обшивкаҳо, намудои торпеда, манин намудои мотёрҳои нағз тоза кардагӣ. از این معلوماتش باید تکرار میکنیم. так سیاردی 126 2008 824 26 24 82 5000 با سودا میشه. پورتر 14